Hi guys, good afternoon. So karon mag-harvest ta sa tao nga tinanom sa tong mama diri sa probinsya. So nindot jud kaayo no nga ari ta magpuyo sa probinsya kay kanang dili na kailangan mamalit og mga utanon kay pwede ra kay ta makatanom bisag unsa, mga lagot mo, simple nga panginabuhi pero dili jud ka magutman basta kugihan ka magtanom-tanom. Sama ni karon na naka-harvest ta, nakanindot lang og maulit ang probinsya kay maka-harvest ta og mga pang-utanon, labi magtanom og kanang nay mga saging daghan. So mo na nakanindot jud kay og sa Cebu ka mamuyo, mamalit kag mga utanon, tagpila ang kilo. No, diri sa probinsya pwede ra ka mga si masilingan, pero dili sa mo permentihon kay mabatuan kasi mo silingan. May pang magtanom na lang jud taga-tua. So ako din giapil ang mga dili kaayo dagko kay kanang sige biag uwan basin og madaot siya. Kay sige uwan grabe ka kuan lapok. Thank you.